Hello guys. Good evening. Ngayon medyo tahimik pa. Kasi anong oras pa lang Anong oras pa lang? 10:22 pa lang. Yung last na nakita ko sa orasan kanina. Okay. Nga pala, Happy New Year to all of you guys. Happy New Year. Okay, may nag-iingay na mga baw-baw. Okay. Patikim pa lang yan guys patikim pa lang. Okay, patikim pa lang. So, you know the time now? Nakita mo? It's 10:22, right? Okay, it's 10:22. Right? Lang, mamaya papakita ko sa inyo or ipaparinig ko sa inyo kung gaano kaingay dito mamaya sa amin dito sa may Intramuros. Paano yan guys? Malapit na ang countdown. Okay, time check. Anong oras na? Anong oras na? Anong oras na dyan? Oh. It's a final countdown. Happy New Year everyone. Yan po guys, dito. Ingay na guys. Medyo madilim lang dito guys. Yun lang. Back to you guys. Guys, syempre ako din, meron din akong pag brum brum. Video mo ko. Video mo ko ha.